Mas bro, kali ini kita mancing ini mas, tempat yang biasa itu mas bro ya. Karena banjir ini mas bro, kita nyari lais dulu. Kita udah pancing pertama. Bah, jadi wae. Gile, monggo sing akeh. Nggih, Mbah. Sun. Oke mas bro. Yang pertama, tapi kurang jauh sini. Oke. Nah, situ saja. Oke mas bro, mantap. Hilang kampakku mas bro. Trek mas bro. Ais mas bro, babon. Duh. Aduh. Ais mas bro. Ais mas bro ya, trek perdana ini. Ditinggal ngerokok langsung hilang kampangku mas bro. Memang spot nongin mantap mas bro. Mantap. Oke mas bro, lanjut lagi. Oke. Wih, hilang mas bro. Stop mas bro. Alah, apa ini seluang mas bro. Kira dilai seluang mas bro ya, tapi babon juga ini mas bro. Mantap, lanjut. Ini makan mas bro. Stop mas bro. Anu mas bro. Apa? Alah, ikan apa namanya mas bro? Alah, kalau saya ini nyebutnya ikan lemedok mas bro. Mantap mas bro, ikan enak ini mas bro. Mantap. Lanjut mas bro, kita pindah di sini mas bro ya. Itu tadi udah saya itu nyangkut mas bro, lampung saya mas bro. Asem putus mas bro. Ini saya menggunakan ganti pancing lagi mas bro ya, pindah ke sini malah dapat korban mas bro. Apa mas bro ya, nanti kita ambil. Oke mas bro, mantap. Nah, kamera sih oke. Pak, gak kena pak. Mentilep ngono pak. Iya. Nih, pak, iki pak. Alas. Aduh. Ngajar kayu pak. Wih. Gak juga pak. Hilang pak. 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 Gabus pak. Langsung. Gabus di sini pak ya. Mantap. Lanjut. Wih, gak kena pak. Besar pak. Asem. Alah. Iki pancing iki kok menengah ya. Pindahkan cerak. Setrap pak. Setrap pak. Gabus pak, pak. Wis lumayan pak ya. Mantap, lanjut pak. Ada pergerakan pak. Apa ini? Alah, ucul pak. Walah. Iya, gerombol. Apa ini? Petik apa gabus iki pak?
Tak sentak, tak sental. Apa iki, Pak? Kok ora dilanjut, Pak? Isik jane iki. Pak, Pak. Weng, gabus, Pak. Ayan, Pak ya. Aduh. Gabus lagi, Pak. Stek ketiga yang di sini gabus, Pak ya. Mantap, lanjut. Pak. Ora juga.